Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dindari Paramawati. I am from class G. My student number is 83202202121. So I'm gonna reading part 2 of Robinson Crusoe. Part 2, Stranded on the Island. I look up and thanks God for saving my life. A short time before, there had seemed to be no hope. It's impossible to describe the joy of someone who has just escaped death. I alone had survived. All my companions were dead. When I saw how far away the ship was, I was amazed that I had been able to get to shore. I then began to look around me to see what kind of a place I was in. My joy led me. I was wet. I had no other clothes, and I had nothing to eat or drink. Surely I would die of starvation or be eaten by wild animal. I had no gun with which to hunt for food or defend myself. For a while I ran around trembling and crying. Terdampar di atas pulau. Saya mendoakan dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyelamatkan hidup saya. Beberapa saat sebelumnya sepertinya tidak ada harapan. Tidak mungkin menggambarkan kegembiraan seseorang yang baru saja lolos dari kematian. Saya sendiri yang selamat, semua teman saya sudah mati. Ketika saya melihat betapa jauhnya kapal itu, saya heran bahwa saya bisa sampai ke pantai. Saya kemudian melihat sekeliling saya untuk melihat tempat seperti apa saya berada. Kegembiraan saya meninggalkan saya. Saya basah kuyup, saya tidak punya pakaian lain, dan saya tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Pasti aku akan mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Saya tidak punya senjata untuk berburu makanan atau membela diri. Untuk beberapa saat saya berlari gemetar dan menangis. Night came. I walked around looking for fresh water. When I found some, I drank. Then I climbed up the tree to sleep. When I woke up, the sun was shining. The wave had moved the ship closer to the shore during the night. I realized that if we had stayed on board, we would all have survived the storm. The thought made the tears run down my face. I took off my clothes and swam to the ship. I climbed aboard and looked around. The ship's door of a foot was not wet. I needed a boat or raft to carry the goods back to the shore. There were several large pieces of wood on the ship. I threw them into the sea, then jumped in myself and tied them all together with rope. In this way, after a lot of time and effort, I made a raft. I then loaded the raft with food, clothes, tools, guns, and bullets, all packed in wooden box. I got into the raft and returned to the shore. A short distance from where I had landed the night before, I saw a river. I landed the raft a little way up the river and got all my goods on shore. I didn't yet know whether I was on the mainland or an island. I took a gun and climbed a hill. From the top of the hill, I saw that I was on the island. I saw many birds, but no animals or people. Malam tiba, aku berjalan berkeliling mencari air tawar. Ketika saya menemukan beberapa, saya minum, lalu saya memanjat pohon untuk tidur. Saat aku bangun, matahari bersinar. Ombak telah memindahkan kapal lebih dekat ke pantai pada malam hari. Saya menyadari bahwa jika kami tetap berada di kapal, kami semua akan selamat dari badai. Ini pikiran membuat air mata mengalir di wajahku. Saya melepas pakaian saya dan berenang ke kapal. Saya naik ke atas kapal dan melihat sekeliling. Gudang makanan kapal tidak basah. Saya membutuhkan perahu atau rakit untuk membawa barang-barang kembali ke pantai. Ada beberapa potongan kayu besar di kapal. Saya melemparkan mereka ke laut, lalu melompat ke dalam diri saya dan mengikat mereka semua dengan tali. Dengan cara ini, setelah banyak waktu dan tenaga, saya membuat rakit. Saya kemudian mengisi rakit dan dengan makanan, pakaian, peralatan senjata, dan peluru, semuanya dikemas kotak kayu. Saya pergi ke jarak rakit dan kembali ke pantai. Pendek dari saya mendarat malam sebelumnya. Saya melihat sebuah sungai. Saya mendarat
rakit agak jauh ke atas sungai dan membawa semua barang saya ke pantai. Saya belum tahu apakah saya berada di daratan atau di sebuah pulau. Saya mengambil pistol dan mendaki bukit. Di atas bukit saya melihat bahwa saya berada di sebuah pulau. Saya melihat banyak burung tetapi tidak ada binatang atau orang-orang. On my way back down the hill, I shot a bird. I believe it was the first gunfire sanctioned the creation of the world, and the sound thousands of birds were screaming into the air. That evening, I set wooden boards and boxes around me to protect me as I sleep. Dalam perjalanan kembali menurun bukit, saya menembak seekor burung. Saya percaya itu adalah senjata pertama ditembakkan ke sana sejak penciptaan dunia. Mendengar suara itu, ribuan burung bangkit berteriak ke udara. Malam itu saya memasang papan dan kotak kayu di sekitar saya untuk melindungi saya saat saya tidur. The next day I returned to the ship. This time I got a hammock, blankets, hedge, a protective glove, and sails. Back on shore, I made tent out of a line of the snails. I broke everything into the tent that could be ruined by rain or sun. Then I made a bed and slept in it quietly all night, for I was very tired from the work of the day. I had the large store I believed that was ever laid up for me meant. However, I was not satisfied. The ship has not yet broken to pieces, and I thought I should get everything I could out of her. Every day I went to the ship and brought back more goods. I brought bread, rum, sugar, and many other things back to my tent. Finally, there was nothing more to take out of the ship. I then began to take pictures of the ship itself. Iron, nails, rope. I carried away everything I could. I had now been on the island for 13 days and had been 11 times on board the ship. I think that if the weather had remained calm, I would have broke the ship. I think that if the weather had remained calm, I would have brought the whole ship away pitch by pitch. The last time I went to the ship, I found money. I smiled and I said, "Oh, drug, what are you good for? One knife is worth more me than all this money." Keesokan harinya saya kembali ke kapal. Kali ini saya mendapat tempat tidur, gantung, selimut, kapak, kaca perspektif, dan layar. Kembali ke pantai, saya membuat tenda dari salah satu layar. Saya membawa segala sesuatu ke dalam tenda yang bisa rusak oleh hujan atau matahari. Kemudian saya membereskan tempat tidur dan tidur di dalamnya dengan tenang sepanjang malam. Karena saya sangat lelah dari pekerjaan itu, saya memiliki toko terbesar, saya yakin, yang pernah disiapkan untuk satu orang. Namun saya tidak puas. Kapal itu belum hancur berkeping-keping dan kupikir aku harus mendapatkan semua yang aku bisa darinya. Setiap hari saya pergi ke kapal dan membawa pulang lebih banyak barang. Saya membawa roti, ram, gula, dan banyak barang lainnya kembali ke tendaku. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari kapal. Saya kemudian mulai mengambil bagian dari kapal itu sendiri, besi, paku, tali. Saya membawa semua yang saya bisa. Saya sekarang telah berada di pulau itu selama 13 hari dan telah 11 kali di atas kapal. Saya berpikir bahwa jika cuaca memiliki tetap tenang, saya akan membawa seluruh kapal pergi sepotong demi sepotong. Terakhir kali saya pergi ke kapal menemukan uang. Aku tersenyum dan berkata, "Oh obat, untuk apa kamu baik? Satu pisau lebih berharga kepada saya daripada semua uang ini. I will leave you here. You are a creature whose life not worth saving." However, on second thought, I looked away. Then clouds covered the sky and the wind began to blow. I went home to my tent, where I lay with all my wealth around me, very secure. There was a bad storm that night. In the morning, the ship was gone. I now began to think about protecting myself from savage and wild animals. I want to build my house in a place that was near a freshwater supply. It should be sheltered from the sun. It should be safe from attack. Finally, it should face the sea, so that I could see any ship that came near the island. I still hope to be rescued. I found a little flat shelf on the side of the hill. There was a cliff behind it, so that nothing could attack me from behind. In front of the hill,
descend to the beach. It was on the north side of the hill, so that I was sheltered from the sun all day. I pulled my tent against the cliff. Then I pulled a high, strong-wounded fence in a semicircle around the front of my tent. I made a ladder when I was inside. I could bring the ladder in after me. In this way, neither may not be could enter my house. I took a lot of time and effort to carry all of my goods inside. Kepada saya daripada semuanya, aku akan meninggalkanmu di sini. Anda adalah makhluk yang hidupnya tidak diselamatkan, namun setelah diberi saya mengambilnya. Kemudian awan menutup langit dan angin mulai bertiup. Saya pulang ke tenda saya, di mana saya berbaring dengan semua kekayaan saya di sekitar saya. Sangat aman. Ada badai yang buruk malam itu. Di pagi hari kapal itu pergi. Saya sekarang mulai berpikir untuk melindungi diri saya dari orang liar dan hewan liar. Saya ingin membangun rumah saya di tempat yang dekat pasokan air tawar. Itu harus terlindung dari sinar matahari. Dia harus aman dari serangan. Akhirnya harus menghadap ke laut sehingga saya bisa melihat kapal apapun yang mendekati pulau itu. Saya masih berharap untuk bisa diselamatkan. Saya menemukan datar kecil di sisi bukit. Ada tebing di belakangnya. Saya tidak ada yang bisa menyerangku dari belakang. Di depan bukit turun ke pantai. Letaknya di sisi utara bukit sehingga terlindung dari sinar matahari sepanjang hari. Saya membangun tenda saya di tebing. Lalu aku membangun yang tinggi, kuat. Pagar kayu berbentuk setengah lingkaran mengelilingi bagian depan tenda. Saya membuat tangga. Ketika saya berada di dalam, saya bisa membawa tangga setelah saya. Dengan cara ini, baik manusia maupun binatang tidak bisa masuk ke rumah saya. Butuh banyak waktu dan tenaga untuk membawa semua barang saya ke dalam. Then I began to dig out a cave in the cliff behind my tent because I needed a place to store my property. After a big storm, I was afraid that lightning might strike my great box of gunpowder. Therefore, I made many small boxes and put the gunpowder in them. Then this I had in place, secure from lightning. Every day I went out hunting. There were goats on the island. I shot as she got that had a little kid by her. This made me very sad. When I carried the dead she got to my house, the kid followed me, but it would not eat. I was the devil first to kill it and eat it. I thought about my situation a lot. The storm had blown the ship hundreds of miles away from the European trading route. Therefore, I thought it was a good while that I should spend the rest of my life on this miserable island. I often asked myself why God chose to ruin his creatures. It seemed hardly rational to be thankful for such a life. Then one day when I was walking on the beach with my gun, kemudian saya mulai menggali gua di tebing di belakang tenda saya, karena saya membutuhkan tempat untuk menyimpan harta saya. Setelah badai besar, saya takut petir akan menyambar kotak besar bubuk mesiu saya. Oleh karena itu, saya membuat banyak kotak kecil dan memasukkan bubuk mesiu ke dalamnya. Ini saya sembunyikan di tempat yang aman dan dari petir. Setiap hari saya pergi berburu. Ada kambing di pulau itu. Saya menembak seekor kambing betina yang memiliki anak kecil di sampingnya. Ini membuat saya sangat sedih. Ketika saya membawa kambing betina yang mati ke rumah saya, anak itu mengikuti saya tetapi tidak mau makan. Saya dulu oleh karena itu terpaksa membunuhnya dan memakannya. Saya banyak memikirkan situasi. Badai telah mengempaskan kapal ratusan mil jauhnya ke rute perdagangan Eropa. Oleh karena itu, saya pikir adalah kehendak Tuhan bahwa saya harus menghabiskan sisa hidup saya di pulau yang menyedihkan ini. Saya sering bertanya pada diri sendiri mengapa Tuhan memilih untuk menghancurkan ciptaannya. Rasanya tidak masuk akal untuk bersyukur atas kehidupan seperti itu. Lalu suatu hari ketika saya sedang berjalan di pantai dengan senjata saya, I thought, certainly you are miserable, but what happened to the others? You alone were fortunate enough to survive. It is better to be on this island or at the bottom of the sea. Then I thought how well equipped
I was to survive on the island. What would happen to me if the ship had not been blown closer to shore? That happy chance allowed me to take all these things from the ship. How would I have lived without guns and bullets, tools, and clothes? I was afraid that I would forget what day it was. I may even forget the Sabbath. Therefore, I planted a great wooden cross on the beach, and on it I carved this word with my knife. I came on shore here on the 13th of September 1659. Upon the side of the post I made a small cut with my knife every day, a longer cut every Sunday, and an even longer cut of the first day of every month. I forget to say before that among the things I took from the ship were some Catholic prayer books and theirs be Bibles. There were also 2 cats and a dog on board the ship. I carried the cat back with me to the island. The dog jumped into the sea and swam after me. I tried to comfort myself by listing the comfort I enjoy beside the miseries I survived like this. Saya berpikir tentu saja Anda sengsara, tetapi apa yang terjadi pada yang lain? Anda sendiri cukup beruntung untuk bertahan hidup. Apakah lebih baik berada di pulau ini atau di dasar laut? Kemudian saya berpikir betapa saya sangat siap untuk bertahan hidup di pulau ini. Apa yang akan terjadi pada saya jika kapal tidak terlempar lebih dekat ke pantai? Kesempatan bahagia itu memungkinkan saya untuk mengambil semua barang ini dari kapal. Bagaimana saya bisa hidup tanpa senjata dan peluru, peralatan, dan pakaian? Saya takut saya akan lupa hari itu. Saya bahkan mungkin melupakan hari Sabat. Oleh karena itu saya menanam salib kayu besar di pantai, dan di atasnya aku mengukir kata-kata ini dengan pisauku. Aku datang di pantai sini pada tanggal 30 September 1659. Di atas sisi posting saya membuat sayatan kecil dengan pisau saya setiap hari, potongan yang lebih panjang setiap hari Minggu, dan potongan yang lebih panjang untuk setiap hari pertama bulan. Saya lupa mengatakan sebelumnya bahwa di antara barang-barang yang saya ambil dari kapal ada beberapa buku doa Katolik dan 3 Alkitab. Ada juga 2 kucing dan seekor anjing di atas kapal. Saya membawa kucing-kucing itu kembali ke pulau. Anjing itu melompat ke laut dan berenang setelah saya. Saya mencoba menghibur diri sendiri dengan membuat daftar kenyamanan yang saya nikmati di samping kesengsaraan yang saya derita seperti ini. Evil. I am stranded on the island with no hope of being saved. I have been singled out. I alone am chosen to lead this miserable life. I am separate from mankind without human society. I had no clothes to cover me. I had no means of defending myself against attack by man or beast. I have no soul to speak to. Good. But I am alive, not drowned as were the other men on the ship. But I have also been singled out to survive, and he who saved me can deliver me from this condition. But I'm not starving. There is a food on the island. The weather is hot and I do not need clothes. But I see no wild beasts on this island. If I had been swift work on the coast of Africa, where I saw the lion and the leopard? But God sent the ship near enough to the shore that I have been able to supply myself with many things. This shows me greatly that even in the most miserable condition, there are things for which to be thankful. Kejahatan. Saya terdampar di sebuah pulau dengan tidak ada harapan untuk diselamatkan. Saya telah dipilih. Saya sendiri yang dipilih untuk menjalani hidup yang menyedihkan ini. Aku terpisah dari manusia tanpa masyarakat manusia. Saya tidak punya pakaian untuk menutupi saya. Saya tidak punya sarana untuk mempertahankan diri dari serangan manusia atau binatang. Saya tidak punya jiwa untuk diajak bicara. Bagus, tapi saya hidup tidak tenggelam seperti orang-orang lain di kapal itu. Tetapi saya juga dipilih untuk bertahan hidup, dan Dia yang menyelamatkan saya dapat melepaskan saya dari kondisi ini. Tapi aku tidak kelaparan, ada makanan di pulau ini, tapi cuacanya panas dan saya tidak membutuhkan pakaian. Tapi saya tidak melihat binatang buas di pulau ini. Bagaimana jika saya pernah karam di pantai Afrika di mana saya melihat singa dan macan tutul? Tetapi Tuhan mengirim kapal
cukup dekat ke pantai yang saya mampu bekali diri saya dengan banyak hal. Ini menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan pun ada hal-hal yang patut untuk disyukuri. Robinson Crusoe Journal, September 30, 59. I, poor miserable Robinson Crusoe, was a shipwrecker near the shore of this unfortunate island, which I call the island is despair. October 1st to October 24, I spent my time getting all I could out of the ship. It often rained during this day. This being the rainy season. October 25. It rained all day and night. The bad weather broke the ship into pieces. I spent this day hiding my goods from the rain. October 26 to October 30. I found a place in which to build my house and work very hard carrying all my property to this place. October 31. I went out there with my gun to find food. I shot a share gold. November 1st. I set up my tent and my hammock. November 2. I set a wooden box and poured dew from the bench around my tent. November 3. I went out with my gun and killed two birds, which were very good food. In the afternoon, I began to make myself a table. November 4th. This morning I began to plan my time. Every morning after this, I walked out with my gun for 2 or 3 hours if I did not rain. I worked until about 11 o'clock. Then I ate. From 12 to 2 when it was very hot. I slept. In the evening, I worked again. Jurnal Robinson Crusoe, 30 September 1959. Robinson Crusoe yang malang karam di dekat pantai pulau yang malang ini yang sama sebut pulau keputusasaan. 1 Oktober hingga 24 Oktober saya menghabiskan waktu saya untuk mengeluarkan semua yang bisa dari kapal. Hal-hal yang ini sering turun hujan karena ini adalah musim hujan. 25 Oktober hujan turun sepanjang siang dan malam. Cuaca buruk menghancurkan kapal menjadi berkeping-keping. Saya menghabiskan hari ini menyembunyikan barang-barang saya dari hujan. 26 Oktober sampai 30 Oktober saya menemukan tempat untuk membangun rumah saya, rumah yang bekerja sangat keras membawa semua properti saya ke tempat ini. 31 Oktober saya keluar membawa senjata untuk mencari makanan. Aku menembakkan kambing. 1 November saya mendirikan tenda dan tempat tidur gantung. 2 November saya mengatur kotak kayu dan papan untuk membentuk pagar sekitar tendaku. 3 November saya keluar dengan senjata saya dan membunuh 2 burung yang merupakan makanan yang sangat enak. Sore harinya saya mulai membuat sendiri sebuah meja. November 4 pagi ini saya mulai merencanakan waktu saya. Setiap pagi setelah itu saya berjalan keluar dengan senjata saya selama 2 atau 3 jam jika tidak hujan. Saya bekerja sampai sekitar jam 11, lalu saya makan dari pukul 12 sampai 2. Saat cuaca sangat panas, saya tidur. Sore harinya saya bekerja lagi. November 5, this day I went out with my gun and my dog. I killed a wild cat. Her skin was soft, but I could not eat the meat. I skinned every creature that I killed and kept the skin. November 6, I finished my table but was not satisfied with it. November 7, now the weather began to be pleasant. From the 7th to the 12th, I worked and making myself a chair, except for the 11th, which was a Sunday. I was not satisfied with the chair. November 5, hari ini saya keluar dengan pisau dan anjing saya. Saya membunuh seekor kucing liar. Kulitnya lembut tetapi saya tidak bisa makan dagingnya. Saya menguliti setiap makhluk yang saya bunuh dan menjaga kulitnya. November 6, saya menyelesaikan meja saya tetapi tidak puas dengan itu. November 7, sekarang cuaca mulai menyenangkan. Dari tanggal 7 hingga 12 saya bekerja membuat kursi untuk diri saya sendiri, kecuali yang ke-11 yang merupakan hari Minggu. Saya tidak puas dengan kursi itu. Note: I soon forgot which day was Sunday, having forgotten to make the longer cut on the post. November 13, this day it rained, which cooled the earth and refreshed me.
There was terrible thunder and lightning. I decided to separate my powder into many small boxes and to store them far from each other. November 14, 15, and 16, I spent there 3 days making little boxes for my powder. On one of these days, I killed a large bird that was good to eat, but I did not know its name. November 17. This day, I began to dig in the rock behind my tent to make a cap in which to store my good. Note: I needed 2 things for this work: a pickaxe and a shovel. I stopped my work to make these tools. I make a pickaxe of the pieces of iron I had taken from the ship, but I had no idea how to make a shovel. November 18. In the woods, I found an iron tree, so called because its wood is very hard. With a great difficulty, I cut a piece of this wood, carried it home, and carved it into the form of a shovel. The making of these tools took me 4 days. November 23, I began work on the cave again and worked for 18 days. At the end of that time, the cave was large enough to hold all my goods. Catatan, saya segera lupa pada hari Minggu karena lupa buat potongan yang lebih panjang pada tiang. November 13, hari ini hujan turun yang menyejukkan bumi dan menyegarkanku. Ada guntur dan kilat yang mengerikan. Saya memutuskan untuk memisahkan bubuk saya ke dalam banyak kotak kecil dan menyimpannya jauh dari satu sama lain. November 14, 15, dan 16, saya menghabiskan 3 hari ini menghasilkan sedikit kotak untuk bedak saya. Pada suatu hari saya membunuh seekor burung besar. Itu enak untuk dimakan tapi tidak tahu namanya. November 17, hari ini saya mulai menggali batu di belakang tenda saya untuk membuat gua tempat menyimpan barang-barang saya. Saya membutuhkan 2 hal untuk pekerjaan ini: beliung dan sekop. Saya menghentikan pekerjaan saya untuk membuat alat-alat ini. Saya membuat beliung dari potongan-potongan besi yang saya ambil dari kapal, tetapi saya tidak tahu cara membuat sekop. November 18, di dalam hutan saya menemukan sebuah pohon besi. Disebut demikian karena kayunya sangat keras. Dengan susah payah, saya memotong sepotong dari kayu ini, membawanya pulang dan memahatnya menjadi bentuk sekop. Pembuatan alat ini memakan waktu 4 hari. 23 November, saya mulai mengerjakan gua itu lagi dan bekerja selama 18 hari. Pada akhir itu, gua itu cukup besar untuk menyimpan semua barang saya. December 10, just when I had finished my cave, the roof fell it. This frightened me. If I had been inside at the time, I would have been killed. I carried out all the fallen earth and pulled props to hold up the roof so that it would not fall down again. December 17, from this day to the 27th, I built self. December 20, I carried all my property into the cave and put everything in order. December 24, it rained all day and night so that I could not go out. December 25, rained all day. December 26, no rain. The earth was much cooler than before. December 27, I killed a young goat and shot another in the lake. I let the wounded goat and took care of it. It lived and grew tame. I ate the grass around my house and would not go away. This gave me the idea of breeding the goats so that they would grow up tame and provide me with the food when my gunpowder was finished. January 3 to April 14, I built a fence around my house. I cut branches from the tree and planted them deep in the ground. After a while, they began to grow, so that my fence looked like a natural thing. 10 Desember, tepat ketika saya menyelesaikan gua saya, atapnya runtuh. Ini membuat saya takut. Jika saya berada di dalam pada saat itu, saya akan dibunuh. Saya membawa semua tanah yang jatuh dan membuat penyangga untuk menahan atap agar tidak jatuh lagi. 17 Desember dan hari ini hingga tanggal 27 saya membangun rak. 20 Desember saya membawa semua harta saya ke dalam gua dan menaruh semuanya teratur. 24 Desember hujan sepanjang siang dan malam sehingga saya tidak bisa pergi keluar. 25 Desember hujan sepanjang hari. 26 Desember tidak ada hujan, bumi jauh lebih dingin dari sebelumnya. 27 Desember saya membunuh seekor kambing muda dan
yang lain di kaki. Saya membawa pulang kambing yang terluka itu dan merawatnya. Itu hidup dan tumbuh jinak untuk memakan rumput di sekitar rumah saya dan tidak mau pergi jauh. Ini memberi saya ide untuk membiarkan kambing agar mereka tumbuh jinak dan memberi saya makanan ketika bubuk malaysia saya habis. 3 Januari sampai 14 April saya membangun pagar di sekitar rumah saya. Saya potong cabang dari pohon dan menanamnya jauh di dalam tanah. Setelah beberapa lama mereka mulai tumbuh hingga pagar saya terlihat alami. That's enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.